Zamisli ovu scenu. Ušao si u outlet centar. Sve izgleda kao prilika. Veliki logo iznad vrata. U izlogu piše -50, -60, čak -70%. Na vješalici stoji jakna poznatog brenda. Na etiketi piše da je stara cijena bila 200 eura, a sada je 79. I u tom trenutku imaš osjećaj da si pobjedio sistem. Kao da si našao nešto što drugi nisu. Kao da kupuješ luksuz, ali pametnije. Kao da isti brend koji se inače prodaje u skupim radnjama, sada možeš dobiti za trećinu cijene. Ali postoji jedan problem. Ta jakna možda nikada nije koštala 200 eura, možda nikada nije bila u regularnoj radnji i možda nije završila u outletu zato što se nije prodala. Možda je napravljena baš za outlet i tu počinje prava priča. Jer outleti nisu uvijek bili ovakvi. Nekada je ideja bila jednostavna. Brend proizvede robu, dio se ne proda, dio ostane iz prošle sezone, dio ima sitnu grešku i onda se ta roba prebaci u outlet po nižoj cijeni. Kupac dobije popust. Brend očisti zalihe. Svi sretni. Ali moderni outleti su se vremenom pretvorili u nešto mnogo veće. Danas to više nije samo prostor za višak robe. Danas je outlet često poseban biznis model, poseban kanal prodaje. Posebna verzija luksuza za ljude koji žele logo, ali ne žele ili ne mogu platiti punu cijenu. Američka federalna trgovinska komisija FTC otvoreno upozorava kupce da roba u outletima može biti proizvedena isključivo za outlet i da se može razlikovati od robe iz regularnih prodavnica. FTC navodi primjere. Jakna možda nije potpuno postavljena, majica može biti od tanjeg materijala, obuća može koristiti sintetičke materijale umjesto prave kože. I to ne znači da je svaka outlet stvar loša, ne znači da je svaka kupovina greška, ali znači da se najveća iluzija dešava u tvojoj glavi. Jer ti često ne kupuješ proizvod, ti kupuješ poređenje. Na etiketi ne vidiš samo cijenu, vidiš priču ovo je nekad vrijedilo mnogo više, ti si sada dovoljno pametan da to uzmeš jeftinije. I upravo tu je najopasniji trik outlet industrije. Stara cijena. Kad vidiš da je nešto bilo 199, a sada je 69, tvoj mozak ne procjenjuje kvalitet materijala, šavove, dugmad, kroj ili zemlju proizvodnje. Tvoj mozak prvo vidi razliku, vidi uštedu, vidi pobjedu, ali pravo pitanje nije koliko je sniženo. Pravo pitanje je da li je ta roba ikada stvarno prodavana po toj staroj cijeni. Kalifornijski ured državnog tužioca upozorava da compare at cijene u outletima mogu navesti kupca da misli da dobija veći popust nego što stvarno dobija. Navode da proizvod možda nikada nije prodavan u regularnoj radnji po toj višoj cijeni ili da se veća cijena odnosi na kvalitetniju verziju proizvoda. Znači, kada vidiš etiketu na kojoj piše vrijednost 200, sada 79, možda porediš dvije stvari koje nisu iste. Jedna je stvarna cijena proizvoda koji držiš u ruci. Druga je zamišljena cijena proizvoda koji taj proizvod pokušava imitirati. Zato outlet nije samo prodavnica. Outlet je pozornica. Sve je postavljeno da imaš osjećaj da si našao skriveno blago. Veliki parking, široke ulice između radnji, brendovi jedan do drugog, kafić u sredini, porodični izlet, shopping dan. Nije to slučajno. Outlet često nije u centru grada, do njega se vozi. Planira se dan, ide se ciljano i baš to putovanje ima psihološki efekat. Kad već odeš tamo, kad potrošiš gorivo, vrijeme i energiju, želiš nešto kupiti. Ne želiš se vratiti praznih ruku. Harvard Business School je objavio analizu koja objašnjava upravo taj mehanizam. Outlet lokacije odvajaju različite vrste kupaca. Oni koji žele najnovije i najbolje plaćaju punu cijenu u regularnim radnjama. Oni koji su spremni putovati do outleta dobijaju jeftiniji proizvod, često drugačije kvaliteta, a brend tako izbjegava da jeftiniji outlet pojede prodaju u glavnim radnjama. To je genijalno jednostavno. Brend ne želi da osoba koja bi platila 250 eura za jaknu u regularnoj radnji odjednom shvati da sličnu može kupiti za 79 u outletu odmah pored. Zato je outlet obično fizički odvojen. Putuješ do njega, ideš u posebnu zonu popusta. I time se kupci razdvajaju,
Jedni kupuju status po punoj cijeni, drugi kupuju osjećaj statusa po nižoj cijeni. Ali brend zarađuje na oba, to je prava ljepota ovog sistema. Brend ne mora uništiti svoj luksuzni imidž da bi zaradio na masovnom tržištu. U regularnoj radnji i dalje može izgledati premium. U outletu može prodavati ljudima koji žele taj logo, ali uz nižu cijenu. Samo postoji jedna sitna stvar. Da bi to imalo smisla, proizvod mora biti jeftiniji za napraviti. Zato se kod made for outlet robe često mijenjaju detalji. Nisu to uvijek ogromne razlike koje vidiš na prvi pogled. Nekad je materijal tanji, nekad je podstava jednostavnija, nekad su dugmad lošija, nekad je raj feršlus jeftiniji, nekad kroj izgleda slično, ali nema istu konstrukciju. Nekad se koristi plastika tamo gdje bi skuplja linija koristila metal ili kožu. I opet, to ne znači da je proizvod beskoristan. Ako ti se sviđa majica, ako tebi dobro stoji, ako je cijena realna, možda je to sasvim dobra kupovina. Problem nastaje kad misliš da kupuješ premium proizvod na ogromnom popustu, a zapravo kupuješ proizvod koji je dizajniran da izgleda kao premium popust. To je razlika. I tu dolazimo do jedne od najvažnijih rečenica cijelog videa. Outleti ne prodaju uvijek lažnu robu. Oni često prodaju pravu robu, ali sa lažnim osjećajem poređenja. Jer proizvod može biti autentičan, logo može biti pravi, brand može biti pravi, račun može biti pravi. Ali priča da je to isti proizvod koji je nekad stajao u skupoj radnji po duplo većoj cijeni, to je dio koji često ne mora biti istinit. I zato su outleti toliko moćni. Oni ne moraju prodavati falsifikat. Dovoljno je da prodaju iluziju prilike. U SAD-u su se zbog ovih praksi vodile brojne tužbe. Michael Kors je 2015. pristao na nagodbu od $4,88 miliona u slučaju u kojem su kupci tvrdili da su outlet etikete stvarale iluziju velikih popusta kroz navodne maloprodajne cijene. Kompanija nije priznala krivicu, ali je pristala promijeniti praksu označavanja cijena za outlet proizvode. Coach je također imao nagodbu vezanu za outlet popuste. U tužbi se tvrdilo da su proizvodi napravljeni posebno za outlet bili predstavljeni uz preporučena maloprodajna cijena, što je kupcima moglo sugerisati da dobijaju veliki popust na robu iz regularnih radnji. Coach nije priznao krivicu, ali je pristao na nagodbu i određene promjene oko usklađenosti praksi označavanja cijena. Columbia Sportswear je u sudskom dokumentu imala jasnu podjelu. Regularni inline proizvodi i outlet special makeup proizvodi, dizajnirani posebno za outlet i prodavani samo tamo. U dokumentu se navodi da ti outlet proizvodi nisu prodavani nigdje osim u outletima i nisu prodavani po višoj referentnoj cijeni. Ovo je bitno naglasiti, tužbe i nagodbe ne znače automatski da svaki brend radi isto, ne znače da je svaki outlet proizvod loš i ne znače da je svaki popust lažan, ali pokazuju da ovo nije teorija zavjere s interneta. Ovo je dovoljno stvaran problem da su se njime bavili regulatori, sudovi, potrošačke organizacije i istraživači. I onda se postavlja pitanje, zašto ljudi i dalje kupuju? Zato što outlet pogađa nešto dublje od potrebe za odjećom. Pogađa našu želju da pripadamo svijetu koji nam je inače preskup. Luksuzni brendovi funkcionišu na distanci. Nisu skupi samo zato što je materijal skup. Skupi su zato što su nedostupni. Cijena je dio njihove magije. Ako svako može imati isti proizvod, proizvod gubi dio statusa. Ali outlet rješava taj problem za brend. Regularna radnja čuva san. Outlet prodaje ulaznicu u taj san. Ne moraš kupiti torbu od 1000 eura. Možeš kupiti novčanik, majicu, kačket, patike ili jaknu sa logom. Ne dobijaš cijeli luksuzni svijet, ali dobijaš njegov mali komad. I baš taj mali komad je ogroman biznis. Zato su outlet centri puni brendova koji zvuče premium. Zato reklame ne kažu dođite po jeftiniju verziju proizvoda. One kažu dođite po omiljene brendove do 70% jeftinije. Pogledaj samo kako se outleti reklamiraju u našem regionu. Dizajner Outlet Croatia na svojoj stranici ističe više od 100 fashion i lifestyle brendova i popuste od 30 do 70% tokom cijele godine. Parndorf kod Beča ističe preko 160 dizajnerskih brendova i popuste do 70%. I upravo tu nastaje balkanska verzija ove priče.
Kod nas outlet nije samo kupovina, to je često izlet. Ide se u Zagreb, Parndorf, Palmanovu, Sloveniju, Austriju. Ljudi planiraju dan, nose spiskove, traže dobar ulov. I nije teško razumjeti zašto. Na Balkanu, gdje su plate često mnogo niže od cijena koje gledamo u europskim radnjama, outlet djeluje kao rupa u sistemu, kao način da običan čovjek dođe do brenda koji inače djeluje nedostižno. Ali sistem je već računao na to. Zna da ne dolaziš samo po majicu. Dolaziš po osjećaj da si konačno uhvatio nešto što inače pripada nekom drugom sloju. I zbog toga se mnogi ljudi iz outleta vraćaju sa stvarima koje možda nisu ni planirali kupiti. Jer kad na etiketi vidiš minus 70%, pitanje više nije da li mi ovo treba. Pitanje postaje hoću li propustiti priliku. To je psihologija oskudice. Iako je outlet pun robe, cijela atmosfera govori da je prilika ograničena. Danas je tu. Možda sutra neće biti. Tvoja veličina je možda zadnja, taj popust možda ne traje dugo. I opet kupac ne reaguje samo na proizvod, reaguje na strah da će izgubiti dobar deal. Zato popust nije samo broj, popust je emocionalni okidač. Kad vidiš regularnu cijenu 80 eura, možda kažeš skupo. Ali kad vidiš bilo 200, sada 80, odjednom tih 80 izgleda kao pametna odluka, iako si u oba slučaja potrošio isto. Zato je referentna cijena toliko moćna. Ona postavlja sidro u tvojoj glavi. Prva brojka koju vidiš postaje mjera vrijednosti. Sve ispod toga izgleda kao dobitak. Harvardova analiza navodi i primjer robe, koja je na sniženju, iako je skoro nikad ne možeš kupiti po punoj cijeni. Poenta je da visoka cijena na etiketi komunicira vrijednost, a niža cijena stvara osjećaj prilike. I sada dolazimo do najvažnije razlike koju kupci moraju razumjeti. Postoje 3 vrste robe koje možeš naći u outletu. Prva je stvarni višak. Prošla sezona, neprodane veličine, zalihe koje brend želi očistiti. To može biti odlična kupovina. Druga je roba napravljena posebno za outlet. Ona može biti sasvim ok, ali nije isto što i regularna linija. Tu treba gledati materijal, šavove, etiketu i realnu cijenu. Treća je roba koja koristi compare at ili referentne cijene da stvori osjećaj velikog popusta, iako proizvod možda nikada nije bio prodavan po toj višoj cijeni. I problem je što kupac često ne zna u koju kategoriju spada ono što drži u ruci. Prodavnica zna, brend zna, ali kupac mora pogađati. Zato FTC savjetuje kupcima da porede cijene sa regularnim radnjama i online ponudom, da gledaju kvalitet proizvoda i da pitaju osoblje da li je roba napravljena baš za outlet. Također upozoravaju da neke regularne radnje ne primaju povrat outlet robe. I sad neko će reći, pa šta, ako mi se sviđa i ako je jeftino kupit ću. I to je potpuno legitimno. Ovaj video nije poruka da nikad ne kupuješ u outletu. Poruka je da znaš šta kupuješ, jer nije isto kupiti majicu za 25 eura zato što ti se sviđa i zato što misliš da vrijedi 25 eura i kupiti je zato što misliš da je ista ta majica jučer vrijedila 80. U prvom slučaju ti odlučuješ, u drugom slučaju etiketa odlučuje umjesto tebe. I to je suština outlet modela. Nije uvijek prevara u tome što proizvod ne vrijedi ništa. Prevara je u tome što se vrijednost često gradi na priči koju kupac ne može lako provjeriti. Brendovi su shvatili nešto vrlo jednostavno. Srednja klasa želi luksuz, ali ne može ga uvijek platiti. Ako im spustiš cijenu pravog luksuza, ubijaš premium imidž. Ali ako napraviš posebnu liniju koja izgleda dovoljno slično, možeš prodati osjećaj luksuza bez rušenja glavnog brenda. To je savršen kompromis. Za kompaniju, ne uvijek za kupca. Jer kupac misli da je našao skriveni popust, a zapravo je možda samo ušao u drugi ulaz istog sistema. Regularna radnja mu prodaje prestiž, outlet mu prodaje nadu da je prestiž uhvatio jeftinije. I zato je naslov ovog videa važan. Outlet prevara nije u tome da je svaka roba lažna. Outlet prevara je u tome da ta roba često nikada nije bila ono što si ti mislio da jeste. Nije stajala u luksuznoj radnji, nije čekala da je neko bogat ne kupi, nije pala s 200 na 79 zato što si imao sreće. Možda je od početka planirana da košta 79, samo joj je trebalo dodati veću priču. I zato sljedeći put kad uđeš u outlet, nemoj prvo gledati popust, gledaj proizvod, dotakni materijal, pogledaj šavove,
Pogledaj podstavu, pogledaj etiketu, provjeri cijenu online, pitaj da li je proizvod iz regularne linije ili je napravljen za outlet. Jer pravi dobar deal nije kada prodavnica kaže da si uštedio 70%. Pravi dobar deal je kad kupiš nešto što stvarno vrijedi novac koji si dao. A možda najskuplja stvar u outletu nije jakna, nije torba, nisu patike. Najskuplja stvar je osjećaj da si pobjedio sistem dok je sistem već odavno pobjedio tebe. I sad mi reci iskreno, kad si zadnji put u outletu kupio nešto zato što ti je stvarno trebalo, a ne zato što je izgledalo kao prilika koju ne smiješ propustiti. I razmisli još o ovome. Koliko puta si zapravo vidio isti komad u regularnoj radnji, sačekao godinu dana, pa ga stvarno pronašao u outletu? A koliko puta si samo vjerovao da se upravo to desilo? Ako želite još ovakvih priča o stvarima koje su oblikovale našu svakodnevnicu, pretplatite se na Iza svakodnevnice. A do sljedeće priče gledajte dublje.